Naawa sila oh. Awa mga kapyo. O mga kugihan, nanguha og shoes, ganyan ilang task, simple lang. Suguon og diaper, suguon og ganyan, nangyari yan, naglaban na mami nila. Sila yung tagaligpit. Yan yung mga simpleng task nila oh. Okay, ugma gani, ibutang. Ugma ito ihayag balik ugma. Oh, yan sige na. Sige it, Michelangelo, very good. Yan, 4 years old, yung isa 2 years old. Ina-practice na yan na ano. So mo na ilang trabaho. Good, butang lang. Diba? Ay makat-on na sila. Very good Michelangelo, very good Mariah. Ha? O diya kay si Papa lang mo alsa. Very good Michelangelo, ako gyana ba na oy. O tarunga para di mahug. Very good Michelangelo. Ako gyana anak ko Michelangelo oy. La na. Uy, nahulog. Bebe, alsa na to be. Alsa ko na yung doa be. Kadaog ba mo be? Be? Kugihan ba? Oh. Daog di. Daog, oh, daog. Ge, hinaya lang kay Papa. Oh, bugat. Bugat si Papa lang oy. Kitang duha ka pa. Bugat Angelo. Gi ko no Angelo, tabangi si Ate Angelo. Tabangi si Ate. Ah, si Papa po, apel. Okay ko, alsa. Nireklamo na kay bugat na.